हेलो एवरीवन गोटे नुआ वीडियो को समस्त को स्वागत। तो आज आम यही वीडियो रे OSSTET एग्जाम किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। तबे ए सेक्शन रे रही ओडिया जोटा कि कंपलसरी। तो क्वेश्चन देखि नबा कोन अछि। प्रथम प्रश्न होछि जे सत कहे से निर्भीक अटे। उक्त वाक्यटी की प्रकार वाक्य? सरल वाक्य ना यौगिक वाक्य ना जटिल वाक्य ना भाववाचक वाक्य? तो जे सत कहे से निर्भीक अटे उक्त वाक्यटी कौन ना जेहेतु जे एवं से लगी तेणु यह जटिल वाक्य हम। तेणु ऑप्शन सी जटिल हो राइट आंसर। यापर 2 नंबर निम्नोक्त शब्द गुड़िक मध्यरु केउटी अप्रत्ययुक्त अटे? गव्य ना दैत्य ना वैद्य ना सैन्य? तेबे अप्रत्ययुक्त शब्द हो किए ना वैद्य। तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 3 नंबर शुद्ध शब्दटी को बाछ। चाकरी ना भरोसा ना उपत्याका ना सारथी? तेबे शुद्ध शब्दटी किए माने ठीक स्पेलिंग ठीक लिखाई थी से शब्दटी किए ना सी होची सारथी। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 4 नंबर निरर्थक यह केउ समास निष्पन्न पद? बहुब्रीही ना कर्मधारय ना तत्पुरुष ना दिगु? तेबे निरर्थक यह कौ समास ना हो बहुब्रीही समास। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 5 नंबर मंदिरटी 2 वर्ष रे तला हैला। रेखांकित पदटी केउ विभक्ति? ऑप्शन अच्छी सप्तमी ना पंचमी ना प्रथम ना तृतीया? 2 वर्ष रे तला हैला अरे तेणु एटा कौन ना तृतीय विभक्ति। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 6 नंबर पिलाटी भूमि रे शयन करिछि। एठारे शयन केउ पद? विशेषण ना क्रिया ना विशेष्य पद ना सर्वनाम पद? तेबे एथिरे शयन माने शयन होछि कोन? तेबे विशेष्य पद हो शयन। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 2 नंबर शुद्ध वाक्यटी को चिन्हाओ। वाराणसी भारतर सबुठारु प्राचीनतम नगरी? तापर शिक्षक छात्र को संक्षेप रे उत्तर देवा को कहिले। तापर कोणार्कर कारुकार्य ओडिया शिल्पर निर्माण पाटबता प्रकाशित करे। तापर भारतवर्ष आकुमारी हिमाचल पर्यंत विस्तृत? तेबे यही 4टी लाइन मध्यरु वाक्य मध्यरु शुद्ध वाक्यटी कौन कोटा ठीक लिखाई? तेबे आम कौन कहीपर ना ये ऑप्शन बी को जीवा। शिक्षक छात्र को संक्षेप उत्तर देवा को कहले ठीक लिखाई। वाराणसी भारतर सबुठारु पुणी प्राचीनतम तेणु से हम ना। तेणु शिक्षक छात्र को संक्षेप उत्तर देवा को कहले यह राइट आंसर। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 8 नंबर निम्न प्रदत्त शब्द मध्यरु केउटी आ प्रत्ययुक्त? माटिया ना हलिया ना पहाड़िया ना तेलिया? आ प्रत्यय हो कि आ प्रत्यय होची माटिया। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 9 नंबर मु पढ़ुअछि रेखांकित शब्दपुंज केउ क्रिया अंतर्गत? मु पढ़ुअछि सकर्मक ना अकर्मक ना द्विकर्मक ना संदेहात्मक? तेबे मु पढ़ुअछि एटा कौन हो ना यह हो सकर्मक। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 10 नंबर औषध एथिरे मझिरे मझिरे जो मूर्धनिश अच्छी से कहीं होइछि? औ परे स थिबारु ना स्वाभाविक भावे ना अ परे स थिबारु ना देशज शब्द होइथिबारु? तेबे औषध औ तापर मूर्धनिश तापर ध से मूर्धनिश कौन पाई होइछि ना औ परे स होइछि तेणु मूर्धनिश होइछि। तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 11 नंबर अरण्य रोदन यह निम्नोक्त केउ अर्थ को प्रकाश करे? अरण्य रे कांदिबा ना बण जंगल रे बसी कांदिबा ना घंच अरण्य रे रोदन करिबा ना वृथा चेष्टा?
ତେବେ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା, ମାନେ ବେକାରରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 12 ନମ୍ବର, ଆକାଶ କୁସୁମ ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆକାଶର କୁସୁମ ନା ପାରିଜାତ ଫୁଲ ନା ଅସମ୍ଭବ କଥା ନା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ତେବେ ଆକାଶ କୁସୁମ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 13 ନମ୍ବର, ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ନା ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ନା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ତେବେ ନିରଭେଦି ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ, ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି କିଏ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 14 ନମ୍ବର, ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନେ ବହି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଏମିତି ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନେ ବହି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ତେବେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର କିଏ ନା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ନା ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ନା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ନା ବିଶେଷୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର। ତେବେ ଏହା ହେଇଯିବ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କେଉଁ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ? ପୂର୍ବପଦ ନା ପରପଦ ନା ଉଭୟ ପଦ ନା ଅନ୍ୟ ପଦ। ତେବେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ପରପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଛି, ତେବେ ସୂଚନା ରହିଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପାଠ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାଛ। ତେବେ ପ୍ୟାସେଜ ହେଇଛି ପ୍ରତି ନୂତନ ଯୁଗ ମଣିଷ ପାଇଁ ନୂଆ ସତ୍ୟ, ଜୀବନର ନୂଆ ରୂପ, ନୂଆ ଅର୍ଥ, ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସେ, ମଣିଷକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆସେ। ତାର ଆହ୍ୱାନକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି ଆମେ ଅତୀତର ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତି ନୂତନ ଯୁଗର ମଣିଷ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ହରାଏ, ପୁଣି ଅନେକ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଜିଣି ନିଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯେଉଁ ସେନାପତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଜିଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ? ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଜାତୀୟକରଣ ପରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ସିଲାବସ୍ରୁ ବାହାରି ପଦାକୁ ଆସିପାରି ନଥିବା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ମଲାଣି କି ବଞ୍ଚିଛି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଶନ ବସିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତିର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ବିଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ଗୋଟିଏ କାରଣ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ହୁଏତ କଷ୍ଟକର। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅଛବ ପରି ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ ଲାଗୁ। ଦେଶ ଦରିଦ୍ର ହେଲା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାଏ ବଢ଼ିଲା ବୋଲି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏ ଅଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସିନା। ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛି, ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତଥାପି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ହେଉନି, ଆମର ଆଶା ଧର୍ମକର୍ମ ଟିକିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏ ଥିଲା ପ୍ୟାସେଜ। ସେ ପ୍ୟାସେଜ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ନୂତନ ଯୁଗ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ମଣିଷ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ ନା ପୁରାତନ ବଦଳିଯାଏ ନା ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ହୁଏ ନା ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗେ। ତେବେ ନୂତନ ଯୁଗ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୁରାତନ ବଦଳିଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, କାହାକୁ ଆମର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଧର୍ମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ନା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଥିବା ଆମର ଆସ୍ଥାକୁ ନା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନା ଆମର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାକୁ। ତେବେ କାହାକୁ ଆମର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଆମର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18,
आम साहित्यर अवस्था किपरि आमर साहित्य केवल पाठ्यक्रम मध्य आबद्ध हो रही ना आम साहित्यर मृत्यु घटी ना आम साहित्यर उन्नति साधित होती ना आम साहित्य सामाजिक दायित्व निर्वाह करुच्ची तेबे आम साहित्यर अवस्था एबे किपरि तो यार आंसर हो आमर साहित्य केवल पाठ्यक्रम मध्य आबद्ध हो रही हो तार आंसर ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 19 नंबर आमे विज्ञान को क्यों दृष्टि देखु धर्मद्रोही भाव ना प्रगति हेतु रूपे ना प्रगतिर हेतु रूपे ना समस्त उन्नतिर माध्यम भाव ना सेवक रूपे तेबे आमे विज्ञान को क्यों दृष्टि देखु ना धर्मद्रोही भाव देखु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 20 नंबर कौन करागले विज्ञान द्वारा होता क्षतिपूरण हो पार बोली आमे आशा करूँ तेरे कौन कले विज्ञान द्वारा होता क्षति को पूरण हो पार बोली आमे आशा करूँ दारिद्र्य दूरी करने द्वारा ना लोक संख्या नियंत्रण द्वारा ना अधिक धर्मपरायण होगा द्वारा ना उत्पादन बढ़ावा द्वारा विज्ञान द्वारा होता क्षतिपूरण को केमती आम रोका बंद हो पार तेबे यह कौन कर ना अधिक धर्मपरायण होगा द्वारा आम विज्ञान द्वारा होता क्षतिपूरण को आम मेकअप कर अधिक धर्मपरायण होगा द्वारा ऑप्शन सी हो राइट आंसर।